Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika. The original Koi Herbal Capsule. Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati lagsik sad niya, blood pressure ni boss ni normal na. Itong last na ko pag-check up sa mata, ang katong grado na ko sa una 900 niya. Katong last nga pag-check up na ko nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. Higala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.